जो मनीस आयज हे DNA टेस्ट कर म्हणून सांगता, अरे बाबा मात तरी चिंता, 75 एज जी जाल्ली आहा पळय, मात तरी चित. अशेंच तुमी मातशी काडी लायता मरे आनी मागीर रायट्स जाता तेन्ना न्हू कोण मरता खबर आसा? बहुजन समाज मरता, ST SC OBC मरता. तुम्ही काडी पेटयता मरे आनी हळू वचून मरे तुम्ही आपल्या आपल्या बंगल्यांनी लिखता. आमचे क्रिस्तांव भावाकूय हांव सांगूंक सोदता, हे जे मेंटल केस म्हणून एका विसरून घेयात. कित्याक आयज कोणूच तेका रिस्पेक्ट दिना. पीस लविंग पीपल आमी, आनी हे पीस लविंग पीपल त्याच मनशाक कळटले जे ह्या गोंयचो नीज गोंयकार आहा तेका. जे कोण बॉम्बेच्यान गोंयान येयला पळय ह्या मनशांक कळोंक शकना. गोंयचे एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार जे बॉम्बेचे आतां जो म्हणपी आहा पळय पयलीं आयडेंटिफाय करपाची गरज आहा. हो बॉम्बेच्यान खंयसर जाला हो पळय पयलीं आयडेंटिफाय करपाची गरज आसा. काल म्हाका तुमी कमेंट्स मारले, शंकर पळोवची तूं खरो जातीचो हिंदू जाल्यार तूं पुलीस स्टेशनाचेर येवं म्हणून म्हापशा. अरे हय रे, हांव जातीचो हिंदू रे. हांव जातीचो हिंदू म्हणून म्हाजे जागेकार जे आहात न्हू तेंचे जागे वाचोवपाक भोंवता. तेंचे जे पारंपरीक वाटे आहात, जे जाग्या वयल्यान ते मशाल घेवन वयताले न्हू ते वाटे हांव वाचोवपाक भोंवता. हांव खरो कास्ताचो आनी जातीचो हिंदू, आनी म्हाका बापायन एका बापायन काडला म्हणून हांव सिद्धीनायकाचे जे मर्डर जालो न्हू ते हिंदू तेच्या खातीर हांव झगडटालो. आयज जो हांव झगडटा न्हू कितें ह्या गोंया खातीर झगडटा, हिंदूंक खातीरूय झगडटा, क्रिस्तांवांकूय झगडटा, मुस्लिमांक खातीरूय झगडटा. धर्म धोक्यान आसा? धर्म धोक्यान ना, तुमची मानसिकता धोक्यान आसा. तुमची मानसिकता धोक्यान आसा. आयज काळाची गरज आसा जाण एका गोंयकारान जाणून घेवपाची. डोंगर खाल्ले, शेतां खाल्ली, रानां काबार केली, कितें जनावरांक बेगर केली, तरी पूण आयज कितें रे आमचे लोक उठानात आनी धर्माचे गुळये दितात. हे नाका जाल्लेले. धर्म धोक्यान ना कितें रे? अरे हिंदू खतरे में आहा? अरे प्रायम मिनिस्टर आमचो हिंदू मरे, होम मिनिस्टर हिंदू. आमचे आर्मीन जितले लोक आहा तितले कितले मेजॉरिटी हिंदू मरे. वयता ते प्रेसिडेंट हिंदू मरे, गोंयचो CM हिंदू मरे, पुलीस डिपार्टमेंटान हिंदू भरल्यात मरे सगळे. कसलो भंय रे? सध्या जे गोंयान चल्लेलें आसा लास्ट 1 वीक जालो, आनी लास्ट 1 विकान जेन्ना जमनीचे विशय चल्लेले, लँड ग्रॅबिंग जे विशय चल्लेले, ते विशय चल्लेले आसतना हे कम्युनल टेन्शन क्रिएट करपा लागून म्हाका दिसता सरकारान थोड्यांक एजंटांक मुखार काडलेले आसा. आनी हे एजंट जे आहा पळय आतां करून 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 लोकांचे सेंटिमेंट्स हर्ट करपाक, क्रिस्तांवाचे सेंटिमेंट्स हर्ट करपाक आयज ते सेंट झेवियराचेर एलिगेशन्स घालपाक लागलेले आसा, ताजेर DNA बद्दल उलोवपाक लागलेले आसा. आमी गोंयकार केन्नाच पक्षान घ्या पयलींच सांगूंक सोदता, आमी गोंयकार केन्नाच हिंदू क्रिस्तांव मुस्लीम म्हणून केन्ना डिविजन जाले ना, आनी गोंयान केन्ना हेजे बद्दल रायट जालोय ना. आयज थोडे जे भायल्या मनशांक घेवन थोडे जे हे पोर्ट्रे करता हांगासर गोंयान आनी प्रोजेक्शन करूंक सोदता की हिंदू मुस्लीम डिवायडेड आसा म्हणून, हे चुकीची गजाल आसा. दुसरी गजाल, जो मनीस आयज हे DNA टेस्ट कर म्हणून सांगता, अरे बाबा मात तरी चिंता, 75 एज जी जाल्ली आहा पळय मात तरी चित. अशेंच तुमी मातशी काडी लायता मरे आनी मागीर रायट्स जाता तेन्ना न्हू कोण मरता खबर आसा? बहुजन समाज मरता, ST SC OBC मरता. तुम्ही काडी पेटयता मरे आनी हळू वचून मरे तुम्ही आपल्या आपल्या बंगल्यांनी लिखता. मरता कोण? हे लोक मरता, बारीक समाज आहा पळय तो मरता. सो ह्या डिविजनान कोणीच पडचें न्ही. आनी हांव सांगूंक सोदता की आमचे क्रिस्तांव भावाकूय हांव सांगूंक सोदता, हे जे मेंटल केस म्हणून एका विसरून घेयात. कित्याक आयज कोणूच तेका रिस्पेक्ट दिना. हिंदू भाव सांगूंक सोदता, आमकां पीस जाय, आमकां एकवट जाय, कोणाचेच भितर डिफरन्सीस ना. हिंदू मुस्लिम क्रिस्तांव हे सगळे गोंयान एक आसा. ताकाच लागून आमचो कल्चर जो आहा पळय वर्ल्डाक फामास आसा की वी आर पीस लविंग पीपल म्हणून, नॉट हेट लविंग पीपल. पीस लविंग पीपल आमी. आनी हे पीस लविंग पीपल त्याच मनशाक कळटले जे ह्या गोंयचो नीज गोंयकार आहा तेका. जे कोण बॉम्बेच्यान गोंयान येयला पळय ह्या मनशांक कळोंक शकना. गोंयचे एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार जे बॉम्बेचे आतां जो म्हणपी आहा पळय पयलीं आयडेंटिफाय करपाची गरज आहा. हो बॉम्बेच्यान खंयसर जाला हो पळय पयलीं आयडेंटिफाय करपाची गरज आसा. आनी ह्या मनशाक एक्चुअली सरकारान, जरी तर सरकार हे करपाक इनवॉल्व ना जाल्यार सरकारान हाजेर लक्ष दिवन हाजेर एक्शन जावपाक जाय. आयज गोंयान जे कम्युनल टेन्शन क्रिएट करपाचे घडामोडी जे चल्ले, हांव गोंयच्या सरकाराक रिक्वेस्ट करपाक सोदता की हें वाडपाक दिवं नाका.
आमी गोंयान अशें केन्ना पळोवंक नासलेले आनी गोंयान अशें केन्ना जावंक नासलेले. हिंदू मुस्लीम क्रिस्तांव भाव आमी सगळे एक जावन ह्या गोंयान रावतात. आयज म्हाका जाल्यार अशें दिसता कितें सांग, हे सगळे क्रिएट आतां करतात तुमी. आयज गोंयान जे जमिनी हडप करपाचें एक षडयंत्र चल्लेलें आसा, TCPचेर जे आरोप जावपाक लागलेले आसा, मिनिस्ट्रींचेर जे आरोप जावपाक लागलेले आसा, तेंचे खंय तरी कारनामे धांपपाक लागून एक सायडीन तुमी लोकांक डायवर्ट करपाक उठलेले आसा. आयज म्हाका एक कळना कित्याक सांग, हांवें जेन्ना एक वेश घालून जेन्ना एक जागेकाराच्या हेतून एक स्टेटमेंट केलें तेन्ना म्हाजेर कंप्लेंट केली की शंकर पळजीन सेंटिमेंट हर्ट केले म्हणून. आयज कोणाचे सेंटिमेंट्स हर्ट जायना. आयज जे DNA टेस्टाचे बिस्टाचे उलयतात न्हू, अरे कोणूय जावं, मानलो जाल्यार देव ना जाल्यार फातर. आयज आमचे क्रिश्चन जे भाव आहात ते सेंट फ्रांसीस झेवियराक देव मानतात. कोणाकूच रायट ना कोणाच्या देवा बद्दल उलोवपाक, तेच्या बद्दल टिका करपाक. वाल्ल्याचा वाल्मिकी जाला अशें आमच्या हिंदू हेतून म्हणटात. कितें रे? सो आयज म्हाज्या हिसपान जाल्यार तुमी म्हाका कितेंय म्हणा, काल म्हाका तुमी कमेंट्स मारले, शंकर पळजी तूं खरो जातीचो हिंदू जाल्यार तूं पुलीस स्टेशनाचेर येवं म्हणून म्हापशा. अरे हय रे, हांव जातीचो हिंदू रे. हांव जातीचो हिंदू म्हणून म्हाजे जागेकार जे आहात न्हू तेंचे जागे वाचोवपाक भोंवता. तेंचे जे पारंपरीक वाटे आहात, ज्या जाग्या वयल्यान ते मशाल घेवन वयताले न्हू, ते वाटे हांव वाचोवपाक भोंवता. हांव खरो कास्ताचो आनी जातीचो हिंदू आनी म्हाका एका बापायन काडला म्हणून हांव सिद्धीनायकाचें जे मर्डर जालो न्हू ते हिंदू, तेच्या खातीर हांव झगडटालो. आयज जो हांव झगडटा न्हू, कितें ह्या गोंया खातीर झगडटा, हिंदूंक खातीरूय झगडटा, क्रिस्तांवांकूय झगडटा, मुस्लिमांक खातीरूय झगडटा. म्हाजें स्टेटमेंट तुमी म्हाका फक्त हें करपाक ट्राय करूं नाका. मारपाचो आहा जाल्यार मारा, म्हाका कांय प्रॉब्लम ना. कितें पूण हांव म्हाजी एकूच हंबल रिक्वेस्ट, अशी स्टेटमेंटां करून DNAची बीन स्टेटमेंटां करून कितें रे गोंयान मरे जे आमची जी हार्मनी आहा न्हू ती आमी मरे पीस लवींग पीपल. कळ्ळें तुका? आमकां हेट नाका. आयज आमची ल्हान ल्हान भुरगीं आहा, फाल्यां सकाळीं जी चिंगारी तुमी लायले न्हू वा उजो जायत न्हू, फाल्यां काय त्या भुरग्यांक ना जातलें. फ्युचराक आतां कितें शिकयतले रे? कितें शिकयतले? आयज आमच्या फ्युचराक तुमी हें दिवपाक सोदता? धर्म धोक्यान आसा? धर्म धोक्यान ना, तुमची मानसिकता धोक्यान आसा. तुमची मानसिकता धोक्यान आसा. आयज काळाची गरज आसा जाण एका गोंयकारान जाणून घेवपाची. दोंगर खाल्ले, शेतां खाल्लीं, रानां काबार केलीं, कितें जनवरांक बेगर केलीं, तरी पूण आयज कितें रे आमचे लोक उठानात आनी धर्माचे गुळये दितात. हे नाका जाल्लेले. धर्म धोक्यान ना. कितें रे? अरे हिंदू खतरे में आहा. अरे प्रायम मिनिस्टर आमचो हिंदू मरे, होम मिनिस्टर हिंदू. आमचे आर्मीन जितले लोक आहा तितले कितले मेजॉरिटी हिंदू मरे. वयता ते प्रेसिडेंट हिंदू मरे, गोंयचो CM हिंदू मरे, पुलीस डिपार्टमेंटान हिंदू भरल्यात मरे सगळे. जाल्यार कसलो भंय रे? हांव सुद्दां हिंदू, म्हाका भंय दिसना. म्हाका ह्या गोंयान कसलोच भंय दिसना. कितें रे? जाल्यार आयज तुमी जी हेट्रेड जी लोकांच्या मदीं घालून तुमी कितें सिद्ध करपाक सोदतात तें म्हाका खबर ना. हांव धर्मा बद्दल आनी रिलिजना बद्दल हांव केन्नाच उलोवंक ना आनी म्हाका उलोवपाचें ना. आयज उलोवचें पडलें कित्याक सांग, आयज खूब जाण म्हाका म्हणपाक लागले, शंकर कितें चल्लां गोंयान, एक बरी मॅसेज दी. हांव कोणाक तुमकां क्रिटिसायज करिना, फक्त तुमच्या नाक रगडून पांयां पडटा. हे फुडें व्हडलें जातलें आमी जर धर्मांचेर जर सपोज राजकारण करूंक लागले जाल्यार. सो पांयां पडटा, रिक्वेस्ट करता, कितें असली स्टेटमेंटां करून हे शांत गोंय आहा न्हू ते गोंयान उद्रेक करूं नाका. आयज झगडपाची गरज आसा. आयज राजकारण्या बरोबर झगडपाची गरज आसा. आयज तेजी कन्वर्जनां करूंक उठलेले आसा. कितें आयज पेडणे, मांद्रे, ओल्ड गोवा, कितें वयता थंय सांकवाळे, मागीर वयता थंयसर आयज मायग्रंट बिल्डर लॉबीन आमचे गोंय कॅप्चर केल्लेले आसा. आयज त्या बिल्डर लॉबीचे अगेन झगडपाची गरज आसा. आयज ह्या मंत्र्यांक विचारपाची गरज आसा, तुमी हें कन्वर्जन करून कितें करूंक सोदतात ते. आयज जर सपोज फाल्यां पर्यावरण चेंज जालो कितें जाल्यार हिंदूंकूय इफेक्ट जातलो, मुस्लिमांकूय इफेक्ट जातलो, क्रिस्तांवांकूय इफेक्ट जातलो, सगळ्यांक इफेक्ट जातलो. तो खंयचे एक धर्माक इफेक्ट जावचो ना. अरे जेन्ना म्हारगाई वाडटा, म्हारगाई जाता न्हू, त्या ती म्हारगाई हिंदूंकूय इफेक्ट करता, मुस्लिमांकूय इफेक्ट करता आनी क्रिस्तांवांकूय इफेक्ट करता. सो तुमी इतले जाणा जाल्लेले, शिकलेले, सवरलेले लोक कितें मॅसेज दिवपाक सोदता? कितें मॅसेज दिवपाक सोदता सांगा. हांव ओल्ड गोवा हांव पळय सकाळीं प्रोटेस्टाक येयल्लो, 3 प्रोटेस्ट अटेंड केले आयज, अजून घरा पावना. ही मायभूमी पेटलेली नाका आमकां. ही मायभूमी शांत जाल्लेली जाय आमकां, शांत जाल्लेली जाय. आनी फुडली जी पिळगी आहा तांकां दवरपाक जाय. आयज झगडपाची गरज आसा. म्हादई खाल्ली मरे आमची. आतां तिलारी खावन आमचें उदीक आमकां सोंपोवपाक सोदतात हे मेगा प्रोजेक्टान सगळे काबार करपाक सोदतात हे. सो आयज काळाची गरज आसा. विचार करा आनी लोकांनी विचार करपाची गरज आसा आमी कितें करतात ते. म्हाजे हिंदूय फ्रेंड आहा, मुस्लीम फ्रेंड आहा. कितें रे खंयच्या तोंडान एकामेकाक आमी हें करतले रे? एकामेकाक हिंदूनी मुस्लिमांनी एकामेकाक हेल्प केलेले लोक आसा.
तुम्ही ती स्टेटमेंटां करतात न्हू, तुमचे म्हाका खबर ना, पूण आयज सगळ्या गोंयकारांनी जागे जावन हिंदू मुस्लीम क्रिस्तांव भाव हेंच्यांनी गोंया खातीर झगडपाची गरज आसा, फुडल्या पिळये खातीर झगडपाची गरज आसा. हांव पांयां पडटा, जाय जाल्यार तुमच्या हांव नाग रगडटा, तुमी सांगता ते करता, पूण हे रिलिजियस तुमी आतां जे सेंटिमेंट्स हर्ट करता न्हू, प्लीज बंद करा. देव बरें करूं.